Pas anay. Asal ujian ya. Ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Mukafatul anbiya'i wa syuhada'i was shalihin wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuhan yang dimuliakan, tasbihna hadiran, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhani Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yusannu, sambungan fikih, yusannu qada'un nafilatil muaqqatati la an-nafilati zatis sabab. Disunatkan mengqada salat sunnah yang berwaktu, bukan salat sunnah yang punya sebab. Tolaita mengqada salat sunnah yang dikerjakan berwaktu. Adong entong salat sunatun berwaktu, adong nomor sobok. Kalau nomor sobok, misalnya tahiyatul masjid, susumbayang kita di musojiti, benar dong bersobok nih. Masih sebabna masuk masjid. Guna masuk masjid tu ibang adong tahiyatul masjid. Atau sholat sunat wudu. Asa sholat sunat wudu kita harani berudu. Harana kesempurnaan ni wudu adalah sholat sunnah wudu. Kalau selesai kita berudu, baca Allahumma rabb hazihi da'wah, kita maksum bayangi dompak sukobaliyah, silahkan sholat sunnah wudu. Sholli sunnatal wudu ra'ataini lillahi ta'ala. Qul ya al-kafirun qul huwallah. Unjung da ibaen. Unjung sangat jot-jot. Di nomor sobok may salat sunat musafir. Lalu seget ke tu Medan
sunat maitai sholat 2 rakaat. Dompak suruh motor sintak naik. Sholat sunat may bay bagason, sholat sunat 2 rakaat. Ang usa deges na tumusojit, tema heboh tu. Ibagason may ba sholat sunat musa, asalkan ma sholat musafiri iba marangkat borngin. Ang potang-potang inda tola sholat sunat musafir. Inda dong sholat sunat musafir dung sumbayang asar. Dung sumbayang subuh, inda dong sholat sunat musafir nga tolay. Andi kan dope matahari itu ngatonga, inda tolay. Andi kan dope dung ke kuning-kuningan matahari, inda bisa. Dung terbit matahari sampai kodar sagala, tidak bisa. Jadi tentong palagi tumedan mar ALS sanga mar sinta sanga mar mandailing. Dung makoy doro alay menjemput na sholat sunat may. Dung sholat sunat tiba jong may ba literasi suyasan kon. Arana sunat diasan kon alak musafir. Ulang yang kan kamu kon natumukah saja dan umrah suyasan kon. Wa yusannul azan wal iqamah khalfal musafir. Sunat azan dan qomat mengiringi orang yang musafir. Pala yazan kon dot iqamat kon mengiringi alakna musafir. Mudah-mudahan selamat, tidak ada apa-apa. Imen tong nama asan kon na ulang tong songan nagit umroh dohot na haji. Arbik bagi ngatong barong songon ibay. Kun dia do pala nang uday kehe nagit tumedan jongjong uday di belakang. Allah. Ngadong i-charter na sampingin at naganaki. Naganaki i-charter. Jongjong manang uday di belakang. Jongjong surang heboh ida ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nakon sebagai ala. Baru Allahu akbar la ilaha illallah qomat. Baru marangkat. Insyaallah selamat. Ada na degesan azan. Di daganak na dogil di dalam kupiki disunatkan diazankan. Pada daganak kipayah paturion amana tangkang yasan ko nayak naik. Laos mangumpaumpana ulang lagu-lagu ibayan. Pura-pura azan ibalas mangumpana. Kalau natarompa, kalau nagodangnya ipajuk di lambung niba siajari wayah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau nak tusuping naik, niatmu untuk mengobati kenakalan naik. Danak na baru lahir disunatkan, diazankan dan dikomatkan. Jadi anggo salat sunnah na bersebab tak boleh dikodo. Ulang kodo salat sunat wudu. Indai kodoi arana bersebab. Kan susolat sunat wudu ia benar berudu dia. Aso solat musafir ya. Anong sebab na musafir? Alah nasusumbayang sunat musafir udah ulangan ya. Tolak tu sidimpuan ikodo ya solat sunat musafir nga dong. Atau solat sunnah yang bersebab. Misalnya solat sunat ihram tidak disunatkan. Nah disuruh untuk dikodo apabila manjung menjadi adat, marung menjadi wirid di iba, sehingga indah unjung tinggal solat niba, misalnya tahajud. Ingat dong sobop nai, nah adong disia waktu kerjakan malam, bukan karena sebab. Darong sobop nai solat tahajud, tapi yang ada adalah waktu. Kerejaan solat tahajud borngin. Bo masinok tu modom, row dan napor songon nasa bornginan. Indah tersonggot tia madung innalloha. Kodo mulak bo pencokot borngin. Ya Allah, ukodo masolat tahajud ki sulang tinggal. Haran yorja indah lalu solat duha. Adong sobob. Lupaya aran yorjai, lupaya aran sibukna, maka boleh dikodo. Tolak. Jadi
disunatkan kodo sholat sunat yang berwaktu seperti sholat tahajud, sholat witir, kodo. Tapi pala madung menjadi kebiasaan. Allah. Ada nih kodo mi sembahyang 2 tahun, sembahyang tahajud kubur gini. Allah. Oh, madung biasa orang tinggal kun apa? Ondo peni indah rai. Ido peget mangkodo na sisunjung di sembahyang tahajud. Jadi yang kumadung biasa iba sembahyang tahajud, seulang tinggal kodo mula. Atau wirid-wirid muborngin. Setiap malam membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lupa baca naron. Sangan cogot kodo asok wirid yang terbiasa boleh diulangi lagi waktu siang. Karena perluan. Anggo jabat biasa ikarejoon pada tinggal sungon naurang di ilala. Pala kaya tu pasar angkon mangan sate, pala indah mangan sate naurang di lalaya na mulaki. So marung kebiasaan. Olo, pala mangan angkon mangan karupu, pala indah dong karupu, indah ramangan. So bope indah indah mo ngalalaya, tapi mandung menjadi pelengkap. Arana tandona na martarimo amal ibadah ni baik. Tandona na itarimo ni Allah Ta'ala amal ni baik. Kan ibadah siya. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan akan balasan orang yang berbuat baik. Sarupot kajinta pokeni tidak setiap kejahatanmu akan dibalas oleh Allah. Bisa jadi iben Tuhan meta kaji pokeni sakit. Berbuat jahat ya, bisa jadi unggal, bisa jadi kehilangan, bisa jadi kesusahan, bisa jadi disusah tetangganya, bisa jadi disusah anaknya, bisa jadi isude adalah model balasan yang diberikan Allah di atas dunia. Daripada adong dosanta lalu ditimpaun Allah musibah, yakini ya Allah inilah akan menghapus dosa-dosa. Senijo kebaikan, setiap kebaikan neta karejoan tidak disia-siakan Allah balasannya. Makanya ulang menyesal berbuat baik tandang ulehin ni indah tulai. Tandang ulehin nangkin mangkuling pengadan ya indah dong iya main koma. Sayang naron dari monomboy. Oh lo. Tandang wontangnya. Tandang ulehin. Indah tulai suni. Pala marung ilehen tidak disia-siakan oleh Allah balasannya. Ahama balasan ni membaca Quran mi ilehen Tuhan. Pahala. Pala dicaru di akhirat ahlenya. Ahlenya balasan ni ibadah mi di akhirat. Sarugo. Pala di dunia sarugo. Sarugo nai halawatut to'ah martambah tabo na martoati. Ima sarugo na. Martambah nikmat ilala na sumbayangi. Olo, jabat martambah nikmat na sumbayangi, martambah tagi na membaca Qur'ani, ibenelin ni Tuhan ima balasan na jo benaringgasiho, indah susah ko, sonang sa juramu na membaca nai, sehingga pala indah ibaca marsak ko, menjadi penenang dioi, ima tando na alak ni tarimo ni Tuhan. Halawatul ibadah, manis. Anggo indah membaca Qur'an na sumodom ngaso na. Anggo indah maruduk na sikit modom, indah bahagia. So, mabiaso. Terpodom ya. Alah, sumar uduk daulang. Ulaki marudu. So, anggo indah marudu ila sikit modom. Indah sempurna mabiari nagit modomi. Anggo indah marudu. So, mamanis na marudu i. Bo pengali, tay sonang. So, sonang, ada na ilan Tuhan halawatul ibadah. Manis beramal ibadah. Imagari ilan Tuhan tuitate. Tagi sajo na maribadahikan suni dito. Anggo tagi sajo sonang sarupot isabaan. Anggo jat ilen Tuhan tagi na isabaan malosok kay kampungon. Dulo wa. Ngalosok. Apalagi ari rayo pe. Tagi na rayon te. Tagi nito on masulong bokarya jo. Tagian gari kay batu isabaan manambal-nambal niya. Tagian do ilalay isabaan pa dwari rayo. So ara na manis. Jadi imangkin kodo ma dinabiaso tulay kodo asuraya mang kodo na ben situtu na de olo anggo de ba ngana penting siya tinggal pe olo tinggal sumayang tahajud niya na sunat de na padahal anggo bisa ulang kita tinggal ko kan sunido tile ada na itawon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil dari Allah kembali kepada Allah dalam imulai kodot bismillah ucapkan alhamdulillah. Awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah.
awal namun Tuhan berakhir tutup. Karena tahun berawal dan berakhir. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir karena dia Al-Khaliq yang menciptakan. Jadi membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim bukan hanya sekedar membaca Bismillah Alhamdulillah, tapi di sini ada panduan di kita bahwa sebenarnya kita berasal dari Allah Bismillahirrahmanirrahim dan berakhir kepada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berakhir sudah mati dan sudah tong mati, harus sudah mati. Guru naik mati tos sudah tahu. Harus sudah mati. Ini masih siap kita. Olo kan? Nomor siap kita biang. Harus nama nolong kita. Pas mati kita tolu kita pun nama ulun. Tolu maya dongan tanah mangolun. Pertama keluarga, kedua na harto, ketolu na amal. Kan ini maya. Kalau mati kita anak tay keluargan kay untuk ni kuburanan menara alai. Dara itu tolu rapitan buat kita. Dara alai. Ya bentuk kuburan saja orang perwamu tu anak mi manganggu kira meninggal ihowa. Menjawab yo bentuk perkuburanan. Iya mama nanam ko. Iya mama membain ko tu toru tanoi. Iya mama nutup papan mi. Iya mama membain bulung-bulungi sulang adong antara ni papan mi dot tanoi be. Sulang ni dah kopen mi pesoti. Timbul. Entat ni me ai. Mulak malai. Kan mulak me. Mulak me, ditinggalkan mo isulun sa jolong peruan ni anak mi pede do, anggo ni tinggalkan niya mo itulun niya pian sa do. Ang bebe. Masalo sa may keluarga, tinggal ko sa do itulun niya pian. Hadapi kehidupan yang baru. Anggo anak mi babereni mulak malai. Aso mamale. Olo, gulay na lang ambeng. Asok man koyo kambing pinamate huwa. Mor situ tu alai namangan manuki dan mangan ambeng itu. Lupa alai sejenak tu ho pada saat kalimang. So ana male. Ngaton tu pemangan nangkin. Ada pemangan kita. Api kau mangan. Ana male dawo. Ai pikir kon kalai iba bina mar situ tu menghadapi marrob bukan. Ai kalai bebe. Halo se mulak keluarga. Suami mulak, pada na suami. Mulak. Halo bebe. Halo se. Baru na tinggal isi mak kain kapan. Hartomu, bope bahat motormu, podang bagasmu, bahat apeamu, bahat epengmu, kapan maya dot kapan. Sudah ngado. Imaya. Sadari dua borgin tolu borgin di bagasan ni nagolapi itu rutanoi gulang may sisa salu iba. 10-20 hari mulai maro rayap mangan na mulai maro mangan na ulo-ulo. Maperjoli di baskalay kopentai na tulo lapis. Gantil mala isi mangan kopen na. Ulo-ulok sudah. Habis tung ni masuk matuigong. Masuk matu baba. Masuk matu suping. Mulai masude merayap tu sibuk ni pa. Sedikit demi sedikit runtus na ibanggaw noon. Habis masude na jago-jago on. Nai muli onon, mulai mematorkan sibuk. Suruh-suruh masude, habis tinggal tulang-tulang. Tak ada lagi yang dibanggakan. Tak ada lagi yang dimuliakan. Bahkan gorar niba pun akan semakin hilang sian peredaran ni dalam didangon. Ngai petualak be. Isidoma amalmu. Idoma donganmu. Waladun solih, paladong anakmu na manduahkon ko, na mangingat ko, senantiasa mendoa hiya, senantiasa marsadoka hiya, senantiasa marziarah hiya, senantiasa ingot yang baca Quran hiya, ay mamandongan mo. Napaduana, isa dumadonganmu, sodakotin jariah, aja impak mutumu sojitan, ay mana menolong ko. Na terakhir, ahama, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan, maka dia akan menolong tongkin naik di dalam kubur. Salose, ini ya. Kalau ada amalmu bahagia ho, kalau amalmu isi mah ho, entah 100 tahun naik su kiamat, menghadapi hasil. Jadi on na memben amal mu itu on tile. Apalagi buseng bahat buseng dosa-dosa ni ba. Alhamdulillah. Manggi pasari-sari dosa ni ba bahatna, babiya riba. Kalau roh mak kematian ni on potong-pot.
Sementara dosa niba belum ditubati, kemaksiatan niba, apalagi sembahyang na tinggal bagi sudah. Sendia niba menghadapi kematian ini menghadap Allah. Jadi kita tubati, tubat kita. Mudah-mudahan diterima Allah tubat kita. Karena ia maha pengam, maha pengam. Yusannu qada'un nafilatil muaqqatati la an-nafilati zatas sabab. Bukan solat sunat yang punya sebab. Jadi tola dia igonti solat duha. Pala tinggal tola. Solat tahajud tola. Solat witir tola. Qobaliyah subuh tola. Karena dia berwaktu bukan bersebab. Jadi rupanya terlembet taungan. Rado manom bentung ben loja-lojana. Habis marudu iba. Keba tumu sojitan. Indah bina dapat bekobaliyah subuh salat sunat fajar. Matakbir. Allahu Akbar. Badir masani. Natar ko ngabe. Sembahyang subuh may ba. Dung sembahyang subuh salat sunat may ba 2 rakaat. Ade mangkodo kobaliyah subuh. Atau mangkodo salat sunat pa. Tapi dia lak nabiaso. Ang nasunyung ni karejoon ni ani kodoon nintungi. Dia lak nabiaso mangkarejoon na ikodo. Itutupan kaino gorni. Asa tutupan, ada nama manung menjadi kebiasaan, manung ubat paket. Dia tolak tinggal sekali. Kan suni do, pada tinggal pature. Jadi suni mah. Qobaliyah zuhur. Tinggal qobaliyah zuhur, kodo dung sembahyang zuhur. Tinggal qobaliyah asar, kodo dung sembahyang asar. Tolak di mangkodo dung sembahyang asar. Tola namang kodo dong sembahyang asar. Tola dong sembahyang subuh, tola mangkodo. Terbit matahari, tola mangkodo. Ini saja may perbini nilak laik. Pas terbit matahari sembahyang ya. Rami do perib sojitan. Sundin tungan imbit na malintasi dalan di Sulaharo ni alak terdaw bising musojit na. Cukup melintasi. Nah, ni do kan bising na viral bising. Na live bisa naron saya kok. Cuma di kampung-kampung manombo na martapian kalak sudah. Martapian kalak sudah manombo jam 7. Nunggu depe ya. Kanu sulipat da subuh hero ata ini kodo ando man. Tola lamang kodo, tola wajib kodo. Jadi yusannu qada'un nafilatil muaqqatati la an-nafilah zatis sabab. Selanjutnya sholatul lail, sholat malam, mengulah-ulah kidonte. Untuk targib saja dan menyenangkan dohot menggugah. Dan lebih semangat kita untuk sholatul lail. Ada kemuliaan ini dapat melalui malam. Di waktu ala-ala nak kuat dan bisa mengambil waktu malam, berarti dialah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di saat butuh istirahat, di saat dia mengantuk, di saat dia ngaliari, di saat ngadong dongan, tapi dia semangat. Alak-alak nara bangun sebelum subuh, dialah orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalagi sa momon dan nari na momodo marngoti, bayan alarm. Ang gujat biasa nga punting alarm, ingoti Tuhan doy. Ingoti Tuhan. At-tahajjud. وهو الصلاة بعد النوم وصلاة العشاء. Dia itu sholat setelah tidur dan sholat isya. Jadi sumbayang naik, nanti kan sumbayang naik. Dung modom dot dung sumbayang isya. Kan itu. Dung salo saya modom dohot dung sumbayang isa. Dung sumbayang isa dung salo saya modom. Disima pelaksanaan ni solat tahajud. Modom jolo. Kena modom do. Modom jolo bope tongkin pani dung sumbayang isa. Abdul waqtihi. Abdul waktunya
In qasamahu nisfaini panisful akhir. Jika dia bagi waktu itu separuh, maka separuh yang terakhir. Jadi suka kita bagi borgini, bagi tolu, maka separuh yang terakhir. Mulai mun jam sada tu tolu. Si may muluan. Ang model kita banga lalu itaning ruang tu jam sada marsikir sampai jam 5. Lalu deh. Ama nda lalu. Au pepo au guru na nga lalu awi. Jam sada tu jam 5 dah. 2 tolu 4 5 4 jam. Anda pelalu betul teman doa duita mudah-mudahan lalu. Palai bagi yu dua ya maka setengah yang jam sada tu tolu. Wa in qasamahu aslasan sapartolu fatulutuhul ausat. Maka sepertiga yang di tengah. Misalnya jam 9 tu jam 11, tu jam 12. Jam 12 tu jam tonga tolu. Jam tolu tu jam 5. Ija may ibuat jam 2 tu jam tolu. Negesando iya jam 2 tu jam tonga tolu daripada jam tolu tu jam 4. Ngerti dua i. Sugari ibagi tolu 11 sada. Adung sada tolu. Tolu 5. Kani mentong bagi tolu. 11 sada, tu jam sada. Jam sada tu jam tolu. Jam tolu tu jam 5. Jadi kesan asad yang di tengah. Nah dia dari tengah jam sada tu jam tolu. Asinukan nialak da budongani. Olo ipasar baru pido surung do pialak mau sayuri. Dia mau jabat jam tolu non jam 4. Ah bebe, nalaku mabulong galung ni sa koni. Jam 4. Lagi tongan pala isi ibangot karena puas mewahi. Jadi godang nilai nai adalah perjuangan. Tapi pala ngape dapat disi. Indah pe mungkin kita ngot pinomat nama di ujung nai. Jam 3, jam tolu itu jam 5. Jam 3 maya sumbang tahajud, jam 5 orang 10. Jam 5 orang 10. Tola depe. Tola depe. Tola asalkan ma inda pe innallah na tola depe. Asalkan ma inda innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bisa depe. Bisa. Sumbang tahajud, le bayat tong 5 ma. Tong 5 liot 10 mangut mau ning kakainin nang uday. Tong 5 liot 10 bisa me. Anak pe misalna sinok do pelay modom. Olo kan? Tong 5 pala kaya tu kamar mandi melengun kamar mandi majam 5 orang saparopat. Sanari subuh lewat surang ko jam 5 lewat soti. Berarti saparopat jam nai. Man ibuat ko isi na saparopat jamon bisa sudah. Ama salat tubat 2 rakaat. Usolli sunnat at-taubati ra'atan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat tubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Memohon an sesudah dosa-dosa santai diampuni Allah. Baru salat tahajud 2 rakaat. Usolli sunnat at-tahajjudi ra'atan lillahi ta'ala. Baru salat witir 3 rakaat. Kalau dapat nada. Tidak kunga dapat na bisa perempat jom. Ang gusto niya ibuat ko. Salat tahajud 2 rakaat, salat witir 3 rakaat. Alah macam 5 orang 2 nang kubayad na ron 3 rakaat nga dapat na be salat witir sa rakaat. Salat witir sa rakaat. Sulit dapat witir na. Usolli sunnatal witri rakaatan. Rakatain babe, rakatain 2 rakaat. Rakaatan. Sengaja aku salat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Hindi dapat tahu usolli na. Nakon ko marusolli. Niat ko sa usolli salat witir 1 rakaat. Allahu Akbar. Aku salat witir karena Allah Ta'ala. Selesai. Qala assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ngurun? Madapat tiba may. Ay mentong sunita do kolina leoti pala orja matongonom do mayaro pangkaoran. Ang oke untong orja tongonom bolong ket mangidu acar be. Ang bebe. Oh bisa.
nari au naron buntong maazan isa jo madabuana na mengaji makuriton ujung dapat marjamaah ko tuisa di padial mesuni mengaji buntong te asalkan ulang nomor pomburi do puan narom tolak tu bagas naruke monsibo rana ariani penem jom di purba habis asar nangkin isi abu tolak tu bagas hampir tongono masih jalur mergurung-gurung bendo jana rubuseng magorin langsung buteng tuson tolak naron tu bagas mamordo naron dumay tongopat oh lo rabage di mana mo tongopat dumay sana jadi pagulong na do herma tongopat lanjut setelah salat isya lanjut salat tahajud pas me nasu cocok nda tahajud iyo baru binitay ang winda tahajud bope 2 rakaat ang kunay buat do isi na sumeng tahajud ijamin arian na bahagia so ni day may jamin day isi na sumeng tahajud borgin na dijamin insyaallah dia akan bahagia jadi mangila arsak diarian surat tahajud pada waktu malam tinggal tahajud ni may imulu-muluan ma para nasa ujung imulu-muluan ma mulawa kalau najarang ipatutok ma na may bagiani ang sudah ni tabangon na ipaturion nga na doon sekedar persabaan doon bagian ni ba hasil na do disabay do hasil ulang modom saja isabaan ang gumodom saja di isabaan nga na marhasil manyabi rak tong kinna iba nga manyabi memang natagi modom isaba tagi modom isaba wa inakoy na ang marangin igin yang sopoy apalagi bulan puaso ima sudah bahatan kalak na tarpodom di sabaan lupa yan agad manyabi lupa yan obanon mulak lupa yan ang kanbalan juni kampungan yang gani sabaan sa joya padahal nasa tunga ari may ako'y saba sa lulutan di kampungan lo kan suni dun to sa jalurot meditation dijelaskan Abdulus Shalah ba'dal faridah salatul lail. Sedeges-deges salat setelah salat wajib adalah salatul lail. Ndak dong bisa deges-deges ni salat setelah salat yang wajib kecuali salatul lail. Kecuali salat malam. Salatul lail. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Mestilah kalian salat pada waktu malam. Karena itu kebiasaan dan ibadah orang-orang sebelum kamu. Menjadi kebiasaan nilai, menjadi ibadah nilai alak sebelum umat Muhammad adalah qiyamul lail. Ini masuk mesti itu, tapi angkun qiyamul lail. Wa muqarrubatun ila rabbikum, dan mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Madonok kita tu Allah subhanahu wa ta'ala. Madonok kita tu Tuhan palahita qiyamul lail. Mukaffaratul lissayiat, mengampuni dosa-dosamu. Habis dosa-dosamu kan narasa juro pinamardosai narasa juro nda taranta ngangun mata ngun baba ngun ati-ati olo ani nangun ati-ati buruk sangka Allah, kayo nda bilala na sanari widan niya di hati-hati niya. Padahal nasudong lu hati-hati niya ruan niya lak napakayo-kayoon. Mamardo sa iba bo. Ay na. Nda mangkuling dongan na sumbong may dongan. Padahal ben na marsak do iya. Kuno pintong pangkulingon kun alak na marsak. Mabatu di daw manombugit ni bay. Olo. Bayteng malungani patahon pinasuro di orjani bape. Nangkon pa tahun-tahun. Padahal benadong do halangan niya. Jadi ima perlu tabayun. Hari tabayun periksa dulu. Jadi buruk sangkaon penilaian on mana paling bahat memben kita salah satu berdosa. Mamunten kalak. Jadi na udah adong napilalahoy jiran mino si puntenmu. Dia dong.
Ay, ma. Isa ko lang to kaya ulang si kuya ko ni Macara. Ni meron ko. Ni mantong si puas kita. Nadapot kita kan. Ang puas iba nadapot iba. Insyaallah, hindi jabat marsak roy nadapot niya. Kung sinuklop po dam ni bay bakas ni ba, nga marsak ibay patunda bakas niya. Nanti na sinuklo ibay siya. Sa jabahat mo lang po duman ni ba jabat. Sa jabahat mo lang jabat po duman ni ba lang. Nga po duman sudah. Jadi puas. Jadi ima sebenarnya puncak na salah satu na menguluan kona'ah. Memutar pada. Momodung. Kan suni dawa. Nga na bahat na bumarsak tangguit momoy terpada. Sampai matin tangan manabus na busi baju itu be. May padoon sugari dala. Tinabahat sih. Bahat na ibo pintong na sudah guys. Terpada. Soon kajinta po kini de. Olo, nang kon pemanabus itu lo kung kwari rayo nga niligin niya lah ko. Imya perasaan mi uban-uban ko. Aw manunis na sudah baru talo kung naning ruang. Indan yan. Tinggal lagi tongan nadigas do pemanombo manabusi-busing mamula. Ima songoni. Tako pala nga talo kung nabaru hongay pataon kalak ko pala dong orjanya. Nalong mo dong antusi. Masong yang tong mapa badun tong matartaw siya o ari rayo talo kung ada unin na prinsip na. Sandia. Pala badun tong tawus ko ni pengkon talo kung antong ada ronin na wo. Olo intong Ibu minarong lala. kecil narong kong ay kecil. Ontong terpada iba sugari pala paya kaya mukon malo iba terpada. Namamben na mangulun sonang terpada. Terpada ipadoon na adomi. Sonang ruan dun nalin ni Tuhan. Insyaallah sonang miatete ni baitile. Sonang me momodung ngapar marsak. Jadi mengampuni dosa. Wa man aradatun lidda'i 'anil jasad. Termasuk maya na menghancurkan penyakit di dalam tubuh. Alak-alak na salat tahajud malam. Mari di iya tu ngaborgin. Jam-jam tonga 4 sanga jam 4 madung dia maksumbayang niya masegar sibuknya mamari di iya tong. Mamela keringat na modomi ita. Ada nama nomborado marnojis tong bantal taite. Ran marnojis kita. Mari di mayas sude. Allahu Akbar. Sehat. Nasihatan alak na salat tahajud. Insyaallah. Memang madung ijamin deh. Sehat badan niba, senang hati-hati niba. Jadi ubat ta sebenarnya dabo hindi peng nabahan. Sumarsak kita benda orang zikir deh. Nah, ini deh tile. Benda orang ibadah, orang puas. Nama ibadah. Sunat qiyamul lail. Siapa sunat-sunatnya? Kalau ngot kita tu ngaborin, ayam saha wajahahu idza staiqaza. Kalau ngot tu kita tu ngaborin, hapus muka. Hapus muka. Kalau ngot tu ngaborin. Madung. Wa ayan zura ila sama. Lalu pandang ke langit. Madung. Mailigin tu ginjang. Wa yaqra'ul ayat min akhiri surati Ali Imran. Oh ini kita kajian na dyan. Bacalah akhir ayat dari surah Ali Imran. Dapat deh. Indah fi khalqis samawati. Indah dapat. Baca doa bangun tidur jolo. Doa nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ayyab tatihab at-tahajjud bi rak'atain khafifain. Mulailah salat tahajud 2 rakaat yang ringan. Ringan jolo. Olowa. 2 rakaat yang ringan. Wal iktaru minad du'a wal istighfar. Banyakkanlah doa dan istighfar. Sendia mele surai tangot tong aborngin. Naumil qailulah. Angkon namodom doita sugari harian tongkin. Sulang masinok tu borngin. Madung. Watarkul maksiat. Ulang ko maksiat. Angko maksiat kalau sikit modom napaya halingot tong aborngin. So borat. Maksiat ni balo sikit modom pas rota mumu. No sikit modom ibagasmi. Ara naon demar eda. Modem maison. Aku ni kamar sun meta kakak main ecek kita. Sampai jam 12
namang kobari makarejo niya lain. Umak siano, umpong siano. Umak siano jadi sanari. Sunod, tentong na sunod dia di. Hindi na boto bantong. Yung na boto eh. Sunod na po. Ada na on sunod. Aturan na ngutong ngaborgin pinaboratan eh. Aso borat, ada na madung idok-doki dosay. Ima sudah sikit modom pabah di istighfar. Kan semomongon. Baru na terakhir. Watarku kasrotil akli. Jangan banyak makan sebelum tidur. Anggo butong kita loskit modom, anda bebe. Nyinok menaroni anggo mangan loskit modom. Lagi tong anggo di agama, makan bukan malam. Makan itu bukan malam. Anggo Nabi menyuruh kita makan sebelum maghrib. Mangan di Islam makan sebelum maghrib. Mangan dong paksu ma'rib, isi do mangan. Tentang manombo nga mungkin te. Manombo madung tradisi, yan tak may. Yan tak may. Tay manombo dong namang idodoa. Nga mungkin. Napadua na, abis magohit, robuseng gulit tu bagas. Pa namang koyok jire ni. Nawo kaka, anong sunbo mangguliw ng kinya. Pada bari, jo itong ipangan duo. Tayang gode guys na tumbak sumakrit tumangan. Bari ulang bahat mangat. Baru watarkil amali syaqqa. Ulang maburat-burat tu karejo ni ba. Antina yantaan. Makana amal yang berkah itu tidak memaksakan diri untuk bekerja. Maburat tu pe manombo paya dong to ngaborgin maluja tua dia. Jadi ima ay talaksanaon tahajudon anso mudah-mudahan yang kita mendapatkan kemuliaan malam. Dan ulang kita silap bahwa setiap malam ada waktu yang makbul. Ada waktu makbul yang diterima Allah siapapun yang berdoa. Isi penemar doa boreng ini diterima oleh Allah. Aso arana dibukakan pintu keberkahan, pintu ijabah. Andi gani di rumah membutona. Hanya Allah yang membukanya. Siapa yang pas berdoa di saat ini, ya Allah, len jauh rasoki ya Allah, len jauh rasoki ya Allah, dibukakan Allah pintu rezekinya. Imam manombo sutar songgo tiba alaki. Na jolo dengan tukang tarungku donnya na jolo deh. Nang sanari nak 10 tukang tarungnya useng. Na jolo na payahan don sanna jolo deh. Aso timandap rasoki so. Suni mabutuang kang rasoki. Ternyata ujungnya ngotong ngaborgin berdoa kepada Allah pas dibuka pintu ijabah, pintu diterima. Ngai tabotoi. Ya Allah sehat ko na. Masyaallah nak bolu umpot sehat. Namaru batu-batu. Masya alhamdulillah rupa nak mendoa ya di waktu ijabah. Jadi dia taboto. Iman salah satu kojaroni selain lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu sunun najolo mudah-mudahan ada manfaatnya di kita sudah. Kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.